O Lord, I beseech thee, deliver my soul. Gracious is the Lord and righteous, yea, our God is merciful. The Lord preserveth the simple. I was brought low, and he helped me. Return unto thy rest, O my soul, for the Lord hath dealt bountifully with thee. For thou hast delivered my soul from death, mine eyes from fears, and my feet from falling. I will walk before the Lord in the land of the living. I believe, therefore have I spoken. I was greatly afflicted. I said in my haste, all men are liars. What shall I render unto thy Lord for all his benefits toward me? I will take the cup of salvation and call upon the name of the Lord. I will pay my vows unto the Lord now in the presence of all his people. Precious in the sight of the Lord is the death of his saints. O Lord, truly I am thy servant. I am thy servant and the son of thine handmaid. Thou hast loosed my bonds. I will offer to thee the sacrifice of thanksgiving, and will call upon the name of the Lord. I will pay my vows unto the Lord now in the presence of all his people. In the courts of the Lord's house, in the midst of thee, O Jerusalem, praise ye the Lord. What beautiful scripture, what powerful. It's a powerful scripture here by the psalmist, por el salmista. Es un poderoso palabra aquí. Podemos leer Salmo 116. Amo al Señor, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Y es importante entender que dice aquí mi voz y mi súplica que ha oído el Señor, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto te invocaré en todos mis días. Me rodearon llagaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre del Señor diciendo, oh Señor, libra ahora mi alma. Clemente es el Señor y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. El Señor guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque el Señor te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante del Señor en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. ¿Qué pagaré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Ahora pagaré mis votos al Señor delante de todo su pueblo. Estimado es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Oh Señor, ciertamente yo soy su siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza, invocaré el nombre del Señor. Al Señor pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo. En los atrios de la casa del Señor, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Gloria a Dios. Qué preciosa palabra. Aquí vemos, what precious word. Here we see, we can read here, this is from someone who has been, the Lord has answered their worship, that they have been calling out to the Lord for the Lord's great deliverance. You can see this is the answer of what the Lord saw that their needs were in their time. Time of difficulty, time of sadness, time of pain, time of death. But we see here the response from the psalmist. Vemos aquí la respuesta del salmista. Esto habla de un tiempo difícil, de un tiempo de dolor, tristeza, aún muerte. Pero estás dándole agradecimiento al Señor porque el Señor contestó.
Eso es lo que vemos aquí del salmista. El Señor contestó y en agradecimiento habla estas palabras el salmista. ¿Qué dice? Aquí dice, oh Señor, ciertamente yo soy tu siervo. En verso 17 dice, y ofreceré sacrificio ¿de qué? De alabanza. ¿Qué decir? De la voz, de la boca. No sacrificio que prender incenso, no sacrificio que prender una vela, no sacrificio que sale de uno. ¿Qué es una ofrenda? En agradecimiento, dice, y invocaré el nombre del Señor. Dice en verso 18, y al Señor pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo. En otras palabras, podemos decir, por todo lo que el Señor ha ayudado, delante de todos, podemos decir, gracias Señor. Bendito es tu nombre. Alabaré y bendeciré el nombre del Señor Jesucristo, porque me has contestado, me has sacado de la tristeza, del dolor, aún de la muerte. Así habla el salmista. Here we see the scriptures of somebody who was through a trying time and the Lord came and answered. And that's why we see here, but this is a sacrifice of thanksgiving, not a sacrifice of bringing an animal to sacrifice to the altar, but a sacrifice, an offering of our voice, of our thanks, of our way of living to the Lord. At the very first verse it says, I love the Lord. En el primer verso dice, amo al Señor. Y es en forma que lo pronuncia aquí en el libro de Salmos, exclamando que lo ama. No es si ven en su Biblia, debe estar en todas mayúsculas para demostrar con qué forma lo dijo el salmista. Te amo, Señor. ¿Por qué? Dice, pues has oído mi voz y mis súplicas. Cuando dice, me has oído mi voz y mis súplicas, quiere decir que ha contestado. Por eso puede decir, yo amo a Dios, porque sé que el Señor, y nosotros también en este día podemos decir, gracias Señor, porque también has oído mis súplicas. Cuando decimos, has oído mis súplicas, porque las ha contestado. Y aquí verso 2 dice, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto te invocaré en todos mis días. Gloria a Dios. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Y angustia y dolor había yo hallado. Pero el Señor contestó. You know, here in verses 3 and 4, what does it say? It says, the sorrows of death compassed me, and the pains of hell got a hold upon me. I found trouble and sorrow. This is what the psalmist was saying. This is what his mind and his heart and his spirit were feeling. But it says in verse 4, then called I upon the name of the Lord. O Lord, I beseech thee, deliver my soul. And this is a verse of thanksgiving to the Lord. Este es un verso de agradecimiento al Señor. En este tiempo que vivimos, hermanos, más que nunca debemos de darle sacrificio en agradecimiento al Señor. No como en el tiempo de nuestros hermanos del pueblo de Israel que traían sacrificios al altar para ofrecer. No, el sacrificio ahora de nosotros como cristianos es nuestra obediencia y darle gracias al Señor. Today we thank the Lord, not in the time of the people of Israel when they would bring a living sacrifice to the altar to offer up to the Lord. No, today we bring up ourselves to the Lord, to offer ourselves up to the Lord as a living sacrifice. That's what the Lord wants from us. And why? One would ask, well, of course, in thanksgiving, because we want to praise the Lord. We want to thank the Lord for all He has done, because He's heard our cries. He's heard our voice, and He's answered. Y ahora un sacrificio vivo le ofrecemos al Señor. La iglesia, los hijos de Dios, los cristianos, nosotros. En el libro de Levítico habla de los diferentes sacrificios. Y if we look in the book of Leviticus, it speaks about the different types of sacrifices that were offered. Either sacrifice or offerings, you can call them. En el libro de Levítico
there were in this book, there's 5 different types of offerings or sacrifices that are spoken about. One is a burnt offering. The second one is a grain offering. The third one that we can read here is a peace offering. The fourth one is a sin offering. And the last one that it mentions here in the book of Leviticus is the trespass offering. These are all offerings that were given to the Lord because of that meaning of offering a sacrifice to the Lord in thankfulness. ¿Verdad? 5 diferentes sacrificios o ofrendas que habla en el libro de Levítico. El primero es del incienso. El segundo es de harina. El tercero es la ofrenda de paz. El cuarto es de pecado. Y el quinto es de la expiación. Esos son los 5 diferentes ofrendas, sacrificios que habla en el libro de Levítico que el pueblo de Dios hacía en el altar delante de Dios para darle gracias a Dios por lo que había hecho por ellos. Pero el que ahora nos ha afectado a nosotros, que nosotros tenemos que tomar en cuenta, no son el del prender una vela o incenso, no es el de la harina, esa ofrenda, ni de pecado, ni la expiación, porque el Señor ha cubierto todos sus pecados. Pero ahora el que nosotros trabajamos cada día es la ofrenda de paz que hacemos delante de Dios. You know, today we don't offer up those offerings or sacrifices to the Lord as Christians because the Lord has covered all those sins through His sacrifice. But today we continue to offer up a sacrifice of thanksgiving as a peace offering, that we come in the presence of the Lord. And we can look at that in the book of Leviticus. Let's turn our Bible over to the book of Leviticus. And in chapter 7, si vemos en el libro de Levítico capítulo 7, habla de este tipo de ofrenda que se le hace delante del Señor. Chapter 7, and we'll start reading verse 11. Vemos en el libro de Levítico capítulo 7, empezando con el verso 11, que habla de la ofrenda que se le hace al Señor hoy en día, que nos habla a nosotros. It says in verse 11, it says, "And this is the law of the sacrifice of peace offerings, which he shall offer unto the Lord. If he offer it for thanksgiving, then he shall offer with the sacrifice of thanksgiving unleavened cakes mingled with oil, and unleavened wafers anointed with oil, and cakes mingled with oil of fine flour and fried." And it continues to go forward, and it speaks here, y todos estos versos se leen y hablan de este sacrificio. And vamos a verso 22, and we'll continue on verse 22, and it says, "And the Lord spoke unto Moses, saying, Speak unto the children, saying, And ye shall eat no manner of fat, or ox, or sheep, or of goat, and the fat of the beast that dieth of itself, and the fat that which is torn with beasts may be used in any other use, but ye shall in no wise eat of it." Hablando del sacrificio de la ofrenda de paz. Todos estos versos, el Señor habla de cómo lo iban a hacer exactamente, ese sacrificio. And it goes all the way up from verse 11 all the way to 34, speaking and showing of how the sacrifice should be made. In verse 28, he says, "And the Lord spoke to Moses, saying, Speak unto the children of Israel, saying, He that offereth the sacrifice of his peace offerings unto the Lord shall bring his oblation unto the Lord of the sacrifice of his peace offerings. His own hand shall bring the offerings of the Lord made by fire, the fat with the breast. It shall be bring that the breast may be waved for a wave offering before the Lamb. And the priest shall burn the fat upon the altar, but the breast shall be Aaron's and his sons, and the right shoulder shall give unto the priest for an heave offering of the sacrifices of your peace offering." This was the peace offering that the people of Israel would offer up to the Lord for peace. This is the peace we need. In our thanksgiving, we speak to the Lord. And we offer this as well today, but as a living sacrifice from ourselves. En verso 11 dice, "Y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá al Señor. Si se ofrece en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias
Esto es lo que habla aquí. This is what the peace offering speaks about. That we should give this offering to the Lord in thanks, en agradecimiento. Dice la palabra de Dios, en agradecimiento. Hoy en día también el Señor quiere que seamos agradecidos. Peace offerings. We see, let's turn to the book of Psalms. Vamos al libro de Salmos, capítulo 50. Ahora la alabanza, el sacrificio, el agradecimiento ya no viene de traer un sacrificio de un cordero al altar. No, ahora sale de nosotros. Y vemos en el libro de Salmos capítulo 50, vamos a leer verso 23. We see here now, there's no offering that we have to bring up of an animal offering to bring to the Lord. Now it's an offering that comes from ourselves, from our obedience, from our mouths, the praise to the Lord. And we see here in the book of Psalms chapter 50 verse 23, it says, whoso offereth praise glorifieth me, and to him that ordereth his conversation, all right will I show the salvation of God. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenaré su camino le mostraré la salvación de Dios. Ahora la alabanza, el sacrificio, la ofrenda es parte de nuestra alabanza al Señor. Que hablamos, levantamos nuestra voz, glorificamos a Dios, ofrecemos un vivo sacrificio al Señor, ya no de un animal, pero de nosotros mismos, en agradecimiento, dándole gracias al Señor. Esa ofrenda del pecado de paz, para tener paz con el Señor. So now, instead of offering a sacrificial animal, we use our actions and our words to praise the Lord, to thank the Lord for all He has done, continues to do, and what He continues to do for us today. ¿Verdad? Hoy, en vez de sacrificar un animal, ahora nuestras acciones y nuestras palabras es la alabanza, la ofrenda que le ofrecemos al Señor. Así como en el comienzo del culto, la oración, los cantos, es una ofrenda que queremos que el Señor escuche desde los cielos y que acepte de nosotros, de sus hijos. Esas ofrendas hoy, que en agradecimiento por todo lo que el Señor ha hecho, lo que sigue haciendo y lo que hará por nosotros, por su pueblo, por su iglesia. Le ofrecemos estas alabanzas, estas palabras. So we thank the Lord. We thank the Lord, and we ask the Lord to continue to help us, that we can come before the Lord and offer up sacrifice, that we can come before the Lord and offer Him a praise sacrifice, a praise of thanksgiving, with our voices, with our hands, with our song, with our instrument, with all that He puts at our reach, that we can come before the Lord and thank the Lord, because the Lord has been so merciful to us in so many times, and good times and difficult times, and times that we were lost, that we felt helpless and hopeless, yet the Lord answered our words, our prayers, our supplications. The Lord called upon when your heart was hurting, when your spirit was lowly, when your mind was troubled. The Lord came and answered. ¿Verdad? Cuando la mente no estaba bien, cuando los tiempos difíciles, cuando de salud, de tristeza, dolor, angustia, el Señor ha contestado. If you turn your Bible in the book of Hosea, chapter 14, el libro de Oseas, capítulo 14, verso 2, chapter 14, verse 2, we can see here a few words. We read here in our Bibles.
Lo leo en español, capítulo 14, y voy a leer el verso 2. Dice, llevad con vosotros palabras y convertidos al Señor, y decirle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y daremos haceros ofrenda de nuestros labios. Hay diferentes versiones la Biblia, pero dice, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda. Pero también convertirnos al Señor. Dice, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. It says, take with you words and turn to the Lord and say unto him, take away all iniquity and receive us graciously. So we will render the calves of our lips. So we see here it says from calves now to our lips. It's not a animal sacrifice, but now it's a sacrifice or an offering of thanksgiving from our lips, from our mouths, from our voices. So it says, take with you words. The Lord says here in his Bible, in the Word of God, to turn to the Lord. Llevad con vosotros palabras de súplica y volver al Señor. Decir, dirigirnos con el Señor. Y decirle, quita toda iniquidad y acepta el bien. Y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. En inglés dice que convertirá de el animal, la ofrenda, a la ofrenda de nuestros labios. Es la diferencia. Que hoy en día ese es el cambio que hay en el cristiano. Que tenemos que darle ofrenda de sacrificio, de agradecimiento. Abrir nuestras bocas y decirle gracias al Señor. Así como leímos en el libro de Salmo 116, el salmista, cómo él habla, cómo describe en qué situación estaba. Pero dice en verso 5, que dice, clemente es el Señor y justo. Verse 5 says, gracious is the Lord and righteous, the psalmist says in verse 5. Those were his words. So that was a thanksgiving that today we also is necessary for us to offer to the Lord. You know, in the Jewish people, Thanksgiving was central to their worship in the Old Testament. That was something that was very important. That was part of their foundation, is their worship of thanksgiving to the Lord. That was always included in everything they did because it was so important. And also for us today, I think we should all understand how important that is in our service to the Lord, of our thanksgiving on a daily basis, to come before the Lord and thank the Lord and recognize all the things that the Lord has done, ¿verdad? Reconocer todo lo que el Señor ha hecho. En el tiempo antiguo de nuestros hermanos judíos era algo central en sus servicios, de que le daban gracias al Señor en alabanzas. Era algo importante, y también para nosotros hoy también debe ser igual. It should also be important for us today. So we can look in the book of Ephesians. Si dan vuelta en su Biblia, el libro de Efesios, capítulo 5. If we turn our Bible over to Ephesians chapter 5, so we can see another scripture. Verse 20. It says here, Ephesians chapter 5, verse 20, it says, giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y si vemos aquí, no hace separación de tres, dice Dios y Padre en el nombre. ¿Qué dice? Dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. It says, giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Giving thanks always, always and forever to God. La palabra clave dice siempre. Es algo que siempre quiere decir en todo tiempo, en toda la forma que vivimos.
en dónde vamos, en qué hacemos, en nuestro trabajo, en los estudios, en los quehaceres, en tiempo bueno, malo, en tiempo de júbilo, en tiempo de tristeza, dolor, en todo momento, dice, siempre, siempre, siempre. Always, always and forever, we thank God. This is what the Word of God says. This is thanksgiving. This is what we thank the Lord. We offer up our lips with sacrifice, with offerings to the Lord every day. Thank you, thank you, thank you, Lord. Not only when things go well, but in all seasons, in all times, even in difficulty, when we are able to offer up the praise, the glory to the Lord with the sacrifice of our lips. No longer we need the animal sacrifice, but a living sacrifice from each and every one of us. You know, the Apostle Paul tells the believers that it is God's will for you who belong to Christ Jesus to be thankful in all circumstances. There in the first book of Thessalonians, chapter 5, verse 10. En el primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 10. El apóstol Pablo hablando, le dice al pueblo, ¿qué dice el pueblo? Dice, ahora es la voluntad de Dios, tú que eres hijo de Dios, que siempre des agradecimiento al Señor Jesucristo. Es lo que les enseñó el apóstol Pablo. La voluntad de Dios es que estemos agradecidos. Siempre, siempre agradecidos. That we should always be thankful to the Lord. The first book of Thessalonians chapter 5 verse 10. The Apostle Paul, that it's God's will for you who belong to Christ Jesus to be thankful in all circumstances. Que es la voluntad de Dios para los hijos de Dios, que uno que en todas circunstancias estemos agradecidos con el Señor. Esa es la palabra de Dios, es lo que dice el apóstol Pablo al pueblo. Es la voluntad de Dios. ¿Qué, hermanos? Entonces, si es voluntad de Dios, ¿qué hacemos? Obedecemos la voluntad de Dios. ¿Qué haciendo qué? Estar agradecidos, ofreciéndole un sacrificio, una ofrenda de agradecimiento a nuestro Señor Jesucristo. Es importante siempre entender qué es la voluntad de Dios. Y quiero leer otro verso aquí en el libro de Hebreos, capítulo 13. I'm going to read another verse here in the book of Hebrews, chapter 13. Chapter 13, verse 15. Libro de Hebreos, capítulo 13, verso 15. Says, by him therefore let us offer the sacrifice of praise to God continually. That is the fruit of our lips, giving thanks to his name. Así que ofrezcamos siempre a Dios. Una vez más, la palabra de Dios dice siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza. ¿Qué decir? De nuestra boca salga el sacrificio, la ofrenda. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Eso es lo que el Señor está buscando en este tiempo. Agradecimiento, hermano. Que seamos agradecidos con nuestro Dios. The Lord is seeking for us to be grateful, to have a thanksgiving every day. This is always in this verse 15 that we're reading. By him, therefore, let us offer the sacrifice of praise to God continually. Continually. That is the fruit of our lips, giving thanks to his name. That's why when we praise God, when we thank the Lord, that's his will, that all of us that are born again, that are alive in Christ Jesus, that we continually offer up our sacrifice of praise. That we continually are we thanking the Lord. That in every moment that we have in our mind, in our heart, that reminds us, thank you, Lord, praise God, we thank our Lord, always with our voice. That we continue that form of praise and glorification to the Lord because he is worthy. Porque el Señor es digno de alabanza. Él es digno que lo glorifiquemos, que lo alabemos, que pronunciemos su nombre en alto. Que podamos decir, gloria a Dios, gracias Señor, bendito es tu nombre. Y eso es lo que el Señor podemos nosotros, porque hoy en día ya no el Señor
a la iglesia, por su gracia, ya no tenemos que traer un sacrificio de un animal al altar, pero traemos nosotros mismos delante de Dios continuamente para agradecer al Señor. Pero aquí en la palabra de Dios nos dice que usemos nuestros labios para hablar, para levantar nuestras voces. Y también el salmista lo explicó en Salmo 116, que delante de todo el pueblo demos gracias al Señor. No solamente en nuestra casa, callados, o en el carro, o donde estemos, gracias Señor, no, que delante del pueblo también, en la iglesia, en la congregación, entre nuestros hermanos, podamos decir todos, gloria a Dios, gracias Señor, alabamos y glorificamos tu nombre. Para que el Señor escuche, porque cuando el Señor escucha, ¿qué hace el Señor? El Señor responde. Es lo que el Señor quiere. Not only do we offer up an offering of praise and sacrifice to the Lord when we're home, when we're alone, in the quiet, but also the psalmist in chapter 116 in Psalm says, amidst the crowd, amidst the congregation, amidst the church, amidst the people, I praise your name in thanksgiving and offer up a sacrifice. We praise God. We shouldn't be afraid to praise his name. I remember now 4 years ago, I believe it is, when we went to visit the brothers on the East Coast, and when we were at Washington, Brother Jonathan remembers when we were there in front of the White House, when you could still come up to the front, to the gates there in that time. There we prayed before the Lord. We gathered. The brothers that were there, we gathered, we held on to each other, and we praised God there in the midst of the crowd. We praise the Lord and we thank the Lord. That's what the Lord wants. Continually in our hearts, in our mouths, to be praising God, to be thanking the Lord for everything he has done. Because we can never thank the Lord enough. En el libro de Samuel, en el segundo libro de Samuel, the sacrifice of thanksgiving, if not truly a sacrifice, if it comes without any effort, this is what the word of God says, or expense. A worthy sacrifice always comes at a cost. En el segundo libro de Samuel, capítulo 24, verso 24. Segundo libro de Samuel, capítulo 24, verso 24. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? Segundo Samuel, capítulo 24, verso 24. Dice, y el rey dijo a Araún, no sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré al Señor mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes y por 50 ciclos de plata. Y dice, y edificó allí David un altar al Señor y se sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y el Señor oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Verse 24, it says, and the king said unto Araun, nay, it says, but I will surely buy it of thee at a price, neither will I offer burnt offerings unto the Lord my God, or that which doth cost me nothing. It's so important to understand what that says there. David bought the threshing floor and the oxen for 50 shekels of silver. And then it says in verse 25, and David built there an altar unto the Lord and offered burnt offerings and peace offerings. So the Lord was entreated for the land, and the plague was stayed from Israel. But what is the point here? It says that it has to cost you something. Something that you offer to the Lord can't be something you get for free. It has to have value to it. ¿Verdad? Que aquí dice David que no podía ofrecer un sacrificio que no le cueste nada. Por eso pagó, que dice 50 ciclos de plata para ofrecerle al Señor un holocausto, una ofrenda de paz.
Nos tiene que costar, hermanos, si queremos ofrecerle al Señor en agradecimiento un sacrificio vivo de nosotros mismos, nos tiene que costar trabajo, oración, ayuno, congregarnos, ayudar en todas las formas que Dios nos permite, aún en ofrendas, diezmos, en toda forma, nos tiene que costar lo que le ofrecemos a Dios. A Dios no se le da nada que no cueste. You know, the important part here that we read is that David had to pay 50 shekels because he wouldn't offer, it says, any type of offering to the Lord that didn't cost. We have to, everything we offer the Lord has to cost us. We need to work for it to offer the Lord. He doesn't want anything that we just get from, oh, I have this extra book, I'll offer it to somebody who needs it. Oh, somebody gave me this orange for free, let me give it to somebody else. No, when we give something that is of value, that's what the Lord wants, that we give something. If I have an old pair of shoes that are all worn out, that are no good anymore, should I offer those to somebody for free? Here you go, brother, here's some pair of shoes, they're no good anymore, but I'll give them to you. Nobody wants that. ¿Verdad que nadie quiere eso, hermano? Si se me acaban los zapatos, ya las suelas están todas acabadas, tiene un hoyo y se miran todos gastados, ¿a poco eso le voy a ofrecer? Hermano, mira, tengo estos zapatos, ya no me sirven, pero te los doy. Eso no se ofrece. Porque nos debe costar algo. Si vamos a dar a alguien, a un hermano más a Dios, si vamos a ofrecer algo, debe de costarnos, debe ser algo, en otras palabras, debe ser algo de valor. Porque el Señor es digno de recibir todo lo bueno, lo mejor que tenemos para ofrecerle al Señor. Because the Lord is worthy to really receive the best that we can offer Him. The best sacrifice. And there also in the first book of Samuel, once again in chapter 15, I want to read a couple last scriptures before we finish here in the next 5 minutes. Chapter 15, el primer libro de Samuel, capítulo 15, ahí donde estábamos cerquita ahí. Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22. First book of Samuel, chapter 15, verse 22. As we read it, it says, And Samuel said, Hath the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifice as in the obeying the voice of the Lord? It says, Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams. So we see here, what's the real offering, the sacrifice that the Lord is looking for is obedience today. This is what the Lord wants. Y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Qué clave, hermanos, lo que el Señor quiere de sus hijos hoy en día. Ya no el sacrificio del animal en el altar, no. Ahora es un sacrificio vivo de nosotros, que sale de nosotros, de sus hijos, de los cristianos. Eso es lo que el Señor está queriendo en obediencia. Ese es el sacrificio, el holocausto que podemos darle al Señor. Que nos cuesta, que vale para darle y ofrecerle a Dios. That's what the Lord is after today. It says, Behold, to obey is better than sacrifice unto the Lord. This is what the Lord wants. It says, and to hearken than to fat of the rams. What is hearken? To listen. That the Lord is speaking to us. This is what the Lord wants. Esto es lo que el Señor quiere para sus hijos. As Christians, we must offer up the very best we can. Our sacrifice of thanksgiving is obedience, which is greater importance to God than any animal sacrifice we can offer. If we're truly grateful to the Lord, to God, for His loving kindness and mercy in our lives, then we offer up sacrifices of thanksgiving. ¿Verdad? Sí, de veras estamos agradecidos con el Señor por su misericordia, por su bondad. Ahora que ofrecemos al Señor es un sacrificio vivo de nosotros mismos. Si es que de veras estamos agradecidos, porque eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que el Señor quiere. En el libro de Santiago, in the book of James, chapter 1, verse 17, the Word of God says, Every good gift and every perfect gift
is from above, and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en cual no hay mudanza ni sombra de variación. Gloria a Dios. Gracias, Señor, porque el Señor es bueno y misericordioso. El Señor es bueno y bondadoso con nosotros. El Señor no necesita nada de nosotros, hermanos, pero por su amor que tiene, nos permite ofrecerle sacrificios de alabanza, de palabras, de venir delante de Él y decirle gracias, Señor, porque has hecho esto posible. Y nosotros le damos gracias a Dios. Nos recordamos, y con eso termino, nos recordamos bien en el libro de Lucas capítulo 17 que habla del leproso. De un cierto leproso menciona en el libro de Lucas capítulo 17. And I finish here with Luke chapter 17, as we've read so many times before, the story of one specific leper. Chapter 17, I'll read verse 11. It says, and it came to pass as he went to Jerusalem, and he passed through the midst of Samaria and Galilee, and as he entered into a certain village, there met him 10 men that were lepers, which stood afar off. Lucas 17, 11 y 12 y 13 dice, and they lifted up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us. And when he saw them, he said unto them, go show yourselves unto the priest. And it came to pass that as they went, they were cleansed. And one of them, when he saw that he was healed, turned back, and with a loud voice glorified God, Gloria a Dios, and fell down on his face and his feet, giving him thanks. And he was a Samaritan. And Jesus answering him said, were there not 10 cleansed? But where are the 9? Qué tremendo recordatorio para nosotros, hermanos, de ser agradecidos con el Señor. Porque así pasa en muchos casos, cuando el Señor contesta la súplica, la oración, la petición, se nos olvida de darle gracias a Dios. Y por eso aquí nos recuerda el libro de Lucas capítulo 17, verso 11, dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostrad a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados, sanados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, dice, volvió glorificando a Dios a gran voz, glorificando a Dios con su voz. Y se postró rostro en la tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Y respondiendo Jesús dijo, no son 10 los que fueron limpiados, y los 9, ¿dónde están? It says, they are not found that returned to give glory to God. They couldn't glorify the Lord. That's what the Lord wants, that obedience. That He hears us. A lot of times we call out to the Lord, we plead out to the Lord, and He answers us. He hears our calling, and He answers it. And a lot of times, so many children of God today, they forget to be thankful, to be grateful, to give praise to the God that has healed them, that has saved them. That we learn from the scriptures, the word of God, that we are thankful in all times, in all seasons, whether there be difficulty, whether there be happiness, sadness, sickness, or even death, that we're able to lift up our voices and our hands and offer up an offering of praise to God. Que el Señor nos escuche hoy en este día, hermanos, nuestra ofrenda de alabanza, y que podamos glorificar al Señor nuestro Dios continuamente, como dice su palabra, continuamente, alabando y glorificando a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios ayude a nuestros hermanos, a la iglesia, que Dios bendiga este país, y también que Dios bendiga el pueblo de Dios, a nuestros hermanos judíos, y que podamos seguir adelante. May the Lord hear our supplications and answer them, and we maybe offer up
Praise to the Lord. Dios los bendiga, hermanos. Gracias a Dios. Dios bendiga a nuestros hermanos, los que están enfermos. Vamos a estar orando por ellos. Dios los bendiga y sigamos adelante.